আমারে না ছোড়ো। আল্লাহ তুমিও দরজা খুলবা না, আমরাও দরজা ছাড়বো না। আল্লাহু আকবার। रहमत के लिए भेजा अल्लाह ने तुमको, रहमत आलम नजर रहम दरबी वो नजरा डरता नहीं से रेप नजर पे गुल भी तरोताजा हुआ गुंचा भी संवर भी ऐ पादशाह। अल्लाह अकबर। आकाश के न दानत को बेदानत आकाश के न दानत को बेदानत दर जहले मोरा काबू बदा दहर बमानात। তোর থেকে জাহেলিটা দূর কর, মদিনাটা ফিট কর। তুই ডাক দিতে দেরি হবে, দুইজনে একজন হইতে দেরি হবে না। এই রমজানে অনেক মানুষ ছিল, আমার কাছেই ছিল 4 জন দৈনিক 1 লক্ষ বার করে দুরূদ শরীফ পড়ছে, 24,000 বার করে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করছে। আল্লাহর সাথে তাদের কথা হয়ে গেছে, আল্লাহ के साथ मुलाकात भी हो गया। वो रमजानुल मुबारक था। कारी इब्राहिम सबेदार नहीं आता, तुम्हारा क्या हालत होता तुम नहीं जानता। वो हमारे नजात के लिए आई है। अल्लाह ने हमारे नजात के लिए इस जमीन पर कारी इब्राहिम साहब को यहाँ भेजा, আমাদের নাজাতের জন্য পাঠিয়েছেন। আমি যখন ছোট তখন দেখছি আমাদের আশেপাশে বাড়ি থেকে, তুলপাই থেকে, এই কাজকন্তা থেকে, দেওকন্তা থেকে, কুদুটি থেকে শুধু আল্লাহ আল্লাহ জিকির শোনা যায়। दुनिया की मोहब्बत मिसल कागज का फूल है, दुनिया की मोहब्बत मिसल कागज का फूल है, देखने में खुशनुमा है बू मगर कुछ नहीं। দুনিয়ার ভালোবাসা এটা কাগজের ফুলের মতো, এটার কোনো সুগন্ধি আছে? মাহফিলে মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না, ফজরের নামাজের সময় মসজিদে মুসল্লি খুঁজে পাওয়া যায় না। ये क्या बात है? अब किसकी गुलामी करता है? किसकी गुलाम बन गया आपने? कार गुलाम হইতেছেন আপনারা? কার গোলামি করেন? উজানির হযরত বলতো জন্ম দিল কে বাপ ডাকে কারে। কইতো না বরসাएगे जब खून दिल और खून जिगर हम, बरसाएगे जब खून दिल और खून जिगर हम, देखेगी जो भी नकले मोहब्बत में समर हम। खुदा बहुत दूर है। উজানির মাহফিলে খোদা বহু দূরে বলা যায় না, চরমনের মাহফিলে বলা যায় না, হাটাজারির মাহফিলে বলা যায় না, নানুপুরের মাহফিলে বলা যায় না। কেন? ওইখানে আল্লাহর আশিকরা থাকে। কারা থাকে? मैं तालुब मौला हूं मेरे इश्क निराला, जुमला जहां जिसकी तजल्ली से उजाला। अल्लाह 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 Allah 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 इसमें रादर जिसमें बना कभी गर तक अलबतर जिसमें बना इसमें अल्लाह अकबर দুইজনে একজন হইতে হবে।
اسمه اجدا بالك وجود عجديدم سلبنا ربنا بود مغرزت زدو حاجد زدو حاب صبري زد جبر فوزد زياء الله 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 जिस इश्क़ मोहब्बत में अपना हस्ती को पानी दिल शेष कर दो अपना हस्ती को बना कर दे वे दिल नजर नाज कर दे और बेनयाज हो जा होती है बस यही में बमाल नाज हो जा कुदरत जुल जलाल में क्यों नहीं गिर गिराए जा खुले न खोल दर সে দরজা খুলুক আর না খুলুক আমি তো দরজা ছাড়তে পারি না ঠিক ঠিক না खुले न खोल दर तू बस अपना काम कर यानी सदा लगा जा अल्लाह 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 कैसे शिकस्त दिल को मजनू बना के मारा इश्क़ सनम ने तुझको दर दर फिराक मारा अल्लाह 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 मसाए अल्लाह दिला तू दूर दूर मसाए अल्लाह दिला तू दूर दूर दिल वहदत इश्क़ हक़ अल्लाह 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 छोड़ो अल्लाह तुमिও দরজা খুলবা না আমরাও দরজা ছাড়বো না আল্লাহু আকবার তুমি আমার রব তুমি আমার সব আমার রব কে আমার সব কে अल्लाह को याद करते रहो ना भाई अल्लाह को याद करो याद करते करते जब मौत आ जाएगी जन्नत की फरागती दिल जाएगी शरण करते करते যদি মওত আসে কবরে গিয়ে দেখবা জান্নাতের বিছানা তোমার জন্য আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে বিছিয়ে রাখছে সুবহানাল্লাহ सुबहानल्लाह अल्लाह को याद करो अल्लाह ने कहा है जिक्रन कसीरा বেশি বেশি করে কারে ডাকতে বলছে কাকে ডাকতে বলছে আমরা কাকে ডাকবো কারা কারা আল্লাহর ডাকবেন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার তোমার শরীরে পোড়া উঠলে বিষ পোড়া উঠলে তোমার শরীরে ব্যথা লাগে
কিন্তু এক মুসলমান তাই শহীদ হয়ে গেলে তোমার ব্যথা লাগে না অন্তরে, তুমি পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারো না। ঠিক কি ঠিক না? আল মুসলিম আখুল মুসলিম, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের কি ভাই? কি ভাই না? আমরা কাকে ভয় করি? আল্লাহকে ভয় করি। এটা মনে রাখবেন। বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে বলছি, বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে বলছি, এখনো সময় আছে। নবী পাকের সুন্নাত বডির মধ্যে ফিট করো, ঘরের মধ্যে ফিট করো, ব্যবসার মধ্যে ফিট করো, নতুবা ফিলিস্তিনের মতো আযাব আমাদের উপরও আসতে পারে। পারে কি পারে না? সব নামাজি বন যাও, क्या बन जाओ, सब नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ इंद सिदरतिल मुंतहा। सिदरा क्या चीज है? सिदरा की शुरुंग ना, अल्लाह अकबर। जिब्राइल अमीन ने फरमाया को हुजूर আমি আর যেতে পারবো না। अल्लाह क्या चीज है? अल्लाह को जानते ही नहीं। मेरे माल ने मुझे खत्म कर दिया, हमारे माले আমাকে ধ্বংস করছে। मेरे लड़की ने मुझे खत्म कर दिया, मेरे लड़का ने मुझे खत्म कर दिया। আমার ছেলে আমার মেয়ে আমাকে শেষ করে দিচ্ছে। প্রত্যেকের হাতে বড় বড় মোবাইল, মোবাইলটা খুললেই মহিলার ছবি। ছবি আছে না নাই? বিশ্ব এত বছর ধরে মুসলমানকে কিভাবে শেষ করা যায় এটা তারা খুঁজে পায় না। মোবাইল বানায় তারা শতভাগ কামিয়াব হয়ে গেছে। ছেলে মেয়েদের চোখ অন্ধ হয়ে যাইতেছে, খালি চোখের ডাক্তার বাড়তে আছে, রোগীও বাড়তে আছে। इस आंख किसके लिए? قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار। আল্লাহ বলেন আমি চোখ দিছিলাম, আমাকে দেখেন। কাকে দেখতে দিচ্ছে? আল্লাহ দেখেন, সত্যটা দেখেন। মিয়া বিদেশের তো মোবাইল ফাটায়, বাপে মোবাইল না ফাটাইলে মাইয়া কথা কয় না, ফোলায় কথা কয় না। এই স্যাঙ্গের ফোলা মাইল লাথি মেরে মাইরে লওয়ার দরকার, লাথি মেরে মাইরে লওয়ার দরকার। ওয়াইলুল লিকুল্লি হুমাযাতিন লুমাযা। ये वाइल है, मोबाइल वाइल से होता है, सबको जहन्नम में ले जाएगा। সবাই জাহান্নামে নিব। আমি ঘাড়িয়া থেকে মেনো আল্লাহর কাছে সাহায্য করে কোন শালা না জানতে চাই। উযকুরুল্লাহ যিকরান কাসীরা। যদি এই আয়াতের উপর আমল করি, আমার একটা কথা বলার সুযোগ আছে, একটা কথা বলার সুযোগ আছে। কথা বলার সুযোগ নাই। मैं ऐसा रईस हूं, कौन सा रईस हो आप? कुनाদের রইস তুমি, কুনাদের নেতা। সাহাবায়ে কেরাম একজন দাড়িবাদী ছিল। এই একটা কথা কষ্ট গেল। সাহাবায়ে কেরাম একজন দাড়িবাদী ছিল, আপনার মুরব্বিরা আপনারা বলেন ছিল। খলিফাতুল মুসলিমিন যারা ছিল তারা কি দাড়ি কামাইন্না ছিল? ওরা ছিল রইস, তারা ছিল ইমামুল আদিল। ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনার জমানায় বাঘ এবং বকরি এক ঘাটে কি খাইতেন? পানি খাইতেন। इंसाफ कायम किया, इंसाफ क्या किया? इंसाफ कायम করেছে। বাঘের মধ্যে ওই আসর পড়ছে, বকরির মধ্যে ওই আসর পড়ছে, কেউ কাহার ক্ষতি করতে পারে না। एक चादर मिल गया उमर रज़ी अल्लाह तआला के लिए। सिर्फ कितना चादर था? एक चादर। खुतबा দিতে দুইটা চাদর গায়ের মধ্যে। কয়টা চাদর? খুতবা দিতে দেয় নাই ওমরকে, মসজিদে নববীর মধ্যে খুতবা দিতে দেয় না। ওমর কথা শোনো, পরে খুতবা দাও। আমাদের দেশের নেতা হইলে কিন্তু এটাই জঙ্গি, এটা রায়না করে হাঁটাই দেয়। শালিগড় শালিয়ান ফলে
এটারে ফাইলে খড়ম জুতা দিয়ে খড়ম জুতা দিয়ে সহ্য করছি ঠান্ডা করে मलल से आया है। अल्लाह को नहीं जानता। हमारे सामी उजानी महफिल से हमारे भाषा के सामने करार लेंगे उधर मूसा मूसा लाड़ी तौर करार लेगा मुदिर कैसे बढ़ाए अल्लाह मूसा दी আমি বলছিলাম যদি উজানির কোন মানুষকে অ্যারেস্ট করা হয় আমি পুরো বাংলাদেশে আগুন লাগায় ছেড়ে দিব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আগুন লাগায় ছেড়ে দিব डरते नहीं मुसलमान दुनिया में किसी से मिल जाती है जब दौलत ईमान मुसलमान डरता है सऊदी अरब की रईस वो सूअर बन गया सूअर बन गया कतर की रईस सूअर बन गया मिस्र की रईस सूअर बन गया दुबई की रईस सूअर बन गया सूअर बन के चुपचाप रहा मुसलमान शेष हो जाए एक कथाओ तारा बोले ना एरदोगान ने ভালো মনে করছিলাম এটা এক নম্বর বর্তমানে ইহুদিদের দালালি করতেছে मुसलमान कहां है मुसलमान कभी कुत्तों को नहीं डरता है सूअर को नहीं डरता है मुसलमान सिर्फ अल्लाह को डरता है मुसलमान काके डरा है काके डरा है आप मुसलमान बनना चाहता हो मुसलमान होते जान अपनारा कारा कारा मुसलमान होते जान नारा मने करছে আমরা মনে মুসলমান হয়ে গেছি কি ওসমানী মনে করছে মুসলমান হয়ে গেছে মনে করছে কি মুসলমান मुसलमान कभी हुआ तुमने कब मुसलमान बन गया कब मुसलमान हो गया एक नापित था दिल्ली में वो मुसलमान था एक नापित था वो था दिल्ली में किसी लो नापित एक बुजुर्ग वहां जाके चूल काटता है जिसको बाल कहता है हमको तो सब बाल मने कर लो नापित नहीं सकता ये भी बहुत खराब बात है सूल को क्या कहता है उर्दू में बाल कहता है अल्लाह अकबर सूल काटे कहता दे फरोई नापी दे बोले हजरत मेरे लिए दुआ कीजिए अल्लाह तुझे इंसान बनाए की दुआ करे अल्लाह तुझे मानव बना अल्लाह तुझे की बना मानव बना আবার কিছুদিন পরে আইছে काटलो सुलटुल अल्लाह तुझे फिर भी दुआ कि अल्लाह तुझे इंसान बनाए 3 दिन समय दुआ करे अल्लाह तुझे इंसान बनाए है तो तुझसे खाज्या नहीं किसी किसी मुलुबी खाज्या नहीं आसे ना एलेमेर गरम है आसे ना ना निजेर फुंदो नाम उनका आरेकजन को काटा दो आसे ना आसे नहीं अल्लाह ना मालाना खुदा ना तरस एक एक मालाना हेदात तो सरस होश होश का नाम हो एक दिन देखना पड़ेगा मुझे एक दिन देखना पड़ेगा अल्लाह को कैसे भूल गया कहता मैं अच्छा मुसलमान हूं তোর ঘরে শরী পর্দা আছে এই তুই যে কষ্ট ভালো মুসলমান তোর ঘরে শরী পর্দা আছে তুই দস্তরখান দিছে খানা খাস তুই 12 রাকাত সুন্নাত দৈনিক পড়স তুই কি মুসলমান তুই ফজর নামাজ দিয়ে দিন শুরু করস একবার লাতিল লক কাল সব বানাইলাম